So, finally, we're in the last number, which is number 20, my last number problem. So, the problem is find employees have never processed a transaction involving a discount. So, dito na to employee nga wala nag-process of discount, wala involved sa discount. So, atong mga table involved is employee position details, transaction, and discount. So I already have my code and I will try to explain to you ano ginani. So, syempre, employee man, nangita man tag-employee nga kuan nga wala nag-transact og discount, wala nag-involve sa discount. So, si employee ID, employee yung last name. So, from employee, i-join ako si employee position details kay employee. I-join ako si transaction sa employee. Ayun. Left join ako si discount sa transaction. So, anong left join ako? Para ma-identify nimo si customer si employee nga wala nag-involve sa transaction. So, mas mag-focus na kita dito sa transaction nga part dili sa discount. So, where the discount ID is null. So, try na to run. So, wala man siya nag-ingon nga 100 man ka transaction. So, nagit tendency nga ni uban nga gabalik-balik sila og transact niya. Wala sila kagkuan og transaction. Walay discount. Napoy uban nga so na result based on the problem. So, nagit tendency nga magbalik-balik siya kay 100 man ka transaction niya, pila ra ka employee ang gahandle og transaction. So, paste na to. Screenshot. Hanggang yung sila 15 na di ay. Screenshot na to. So, done na ta sa tanan problems. So, thank you. Thank you for joining me in my journey in how to solve these problems.